Ngayon. Ito, saan ka pupunta dito? Pwede ka balad dito. Let's move out. Dito punta yun. Dito pupunta yun. Dito sila pinagbabaril eh. Bakit dumodoble yung tunog ko? Ay hindi, nag-push na ako, nag-mic ako dun sa kabila. Dito lang nakabili ng bomba. Wala pa. Mid, Mid. mid. Check mo yung ramp. Ito sa ano. Ayan na. Done. One mid. Kaya mo yan, Les. Ayun, No. nag-ayos din ang settings. Fire in the hole. Ay, Diyos ko! May Dami. kakulat naman nun. Coach, okay ba yung coach? Ayos yun, ayos yun. Magaling. Rap, tsaka mid. Pantay. Nandiyan na. Ay, Lang. Napapaligiran na tayo eh. yan naman sa ano, collarbone. Ayun. Tagalan ako sa pag-ayos ng settings. Okay na ba? Hindi pa rin. Wala. Fuck. Sa browser ba yan? In-open mo? Oo, sa browser eh. Ay, hindi gagana yan. Dapat sa app. Nasa app ba? Sige, send ko na lang kami. Download May ka app ng naman app. ako nun. Let's give it Tapos to ba the ping ko? boys. O, close mo na yung ano. FPS, kung mataas pin. Hindi. Oh. Grenade out. Ayun oh. Nag-smoke ah. Grenade out. Okay, titignan ko dito. Doon ko sa ano, jungle. Nahilok. Wala. Baka last minute yan ah. Huwag mo masyado push. Under. Throwing a grenade. Dito under. Baka umakit ng jungle. Short. One short. Nice bomb. Dito ah. Mid. Ladder. Nabarrel ba yun? Nababarrel. Ayun oh. Nakita mo, next. Dito. Ayun o. Nakita mo, coach. Nakita mo. May firefight na pala yun. Sabi sa'yo. Alright. Abay si coach. Si Coach May Ansay. ginagawa ako. Nanonood ako. Coach Ansay, kamukha yung isang anime na bago, no? Oo, yung ano. Maganda ba? Yung mga title nun. Sakamoto Days. Sakamoto Maganda. time. Sakamoto. Days. Tayo yung title. Yun. Sakamoto Blue Girl LA. Incendiary out. Ano ba yun, Joel? Ano ba yan? Grenade out. Incendiary out. Naka-smoke yung... Lang mid. Laying down
Throwing smoke. One under, one Hindi ko under. makita. One under. Meron bata dito sa Jolo. Ramp. Throwing grenade. Hindi. Minato ko na. Patay na yan. Under. Rotate akong B. Ay, nandito sa Tetris, bro. Dalawa. Nasa ba? Dalawa, Tetris. Palas isa. Sige. Bam yung nasa palas, ha. Na yung panis. Nga, bam pala yun. Nasa ramp, bro. Punta sniper window ah. Okay. Oh. Palas low. Bush kita. Dali. Bush kita dito. Dali. Nantoy nyo na lang. Last one na. Abot ba yan? Hindi abot. Nag-ingay. Nag-ingay. Wala bang Nag-ingay lang tayo. Uy, nasa... Ito ba yan? Nasa palas? Brilliant. Ako. Smoke out. Save. Sabi ang pera eh. Lusubin natin. Flash ko mid. May M4 dito. Asan? next? Flash ko mid. 150. 151. Let's go. 4, 3, 2, 1. Flashing! Throwing fire. Bulag Jol. Isa pa. Wala na, wag na. Patay na ako. Scout din ah. Sa... Dalawa. Upper. Uy, bam. Nasa iyo bam drop. Back. Guard nyo na lang si Con. Throwing fire. Boom! Grabe si Jolo, sinugod. Grenade Isa pa out. dito. Dalawa mid. Back. Uy, dalawa. Isa sniper window sa may ano. Vent. Yung ladder galing mid. Upper mid. Ito, nasa mid pa yung isa, bro. Ako, 45 seconds na. Uy, wag ka dyan tumingin. Saan ka titingin? Dito ako sa... Aba to, Uy, ano boba. na lang yan. Palabas ng ano. Incendiary. Smoke. Itong lampara na to eh. Nakaharang. Grenade out. Ay, gago. Puntik na! Bumalik. Kinabahan ako dun ah. Tumalbo. Ina. Nandiyan sa box. Nasa box. Sige, sabayin natin. Oh, nawala. Low na yan. Ay, na yan. Tago, Jol. Takbo. Tago. Nice, Jol. Nice. Ay, dyan na lumaban. Nanalo sa pasang-awa. Sino mag-BB? Mid muna ako. Ako A. Ba't dyan yung flash? Hindi kaya. Panggaling. Hindi, parang nakapwesto na ako sa ramp. Baba to. Ganito lang yun eh. Flash. Deploying flashbang. Maabot sa kabila yun. Oo, maabot yun. Tiyo mo? Bumalik yung flash. Oo, diba? Blinding shots. Flash ulit natin, Throwing no? fire. Oo, diba? Bulag yun, sa mid. Meram. Parang setting up B sila. Incendiary. Bantay lang. May isang ramp. Coming. Wait lang, wala pa. Pero nag-smoke kasi sila. Nice. Sakto yung tingin ko, no?
Okay ba yung coach? Mid pa isa, mid pa isa, mid pa Sige, isa. sige, sige. Silipin ko na lang sa window. Nandun nata sa may sulok, sa kanan. Sa mid? Oo. Dito. Diyan? Umakit yan. Binabaril mo. Tumatagos yun dyan eh. At May wadagis tao ba yun namatay dyan. Oo, may kahoy lang dyan eh. Hindi, dito, sa kabilang side. Coach, pakipindot sa naman yung kabila. Coach, pakipindot yung tumble please. Gusto ko lang marinig. Saan yun? Di ba ako naririnig ni Coach? Throwing smoke. Bidlak ka ni coach. Throwing a grenade. Nice smoke. Thumb drop. Nice. Throwing Hug, fire. hug. B-side guys, B-side. Wala na Sige, yan. sige. Sisave na yan. Coach, yung tumble, pakipindot. I-eagle pick ako Mamaril, oh. dito eh. Ayun yung pick. Tinatry ko yung technique mo, Brad eh. Gumagana yun dyan, Brad. Hindi ka ma-headshot. Yes. Bulagin mo yung sarili mo tsaka ka mag-eagle pick. Kasi yung kamay mo nasa ulo mo. Yun yung unang tatama. Yung unang instruction pa lang, parang mali na. Bulagin mo yung sarili. Flashing mid, flashing mid. Flashbang. Hop. Inabulag ah. Isa pa. Flashbang. Dalawa mid. Roger. Sabihan nyo ako pag nag-B-short na. ah. Wala pa, wala pa. May nakatingin naman sa kon. Roger that. Ang inaubusin ni Kay. Uy. Hey, B. Ay. Bam. Masasaksak. B. Mid. Saksakin. Saksak. Ay, Gagi oh. Tang ina. Sorry. Teka, Bab. Lone Ano end, yung kayong... Throwing fire. Throwing grenade. Defuse. Tara. May kita ko dyan. Sige, May kita ko, may defuse. kita. Defuse. Wala yun, nasa mid ba? Nice. Sorry guys. No. Tang ina. Sayang. I-defuse ko sana pagka-kill ko sa kanya kaso hindi ko siya na-kill. Naunahan ka lang no. Oh, sayang. Sorry. Nakakiti ka kasi, Brad. Wag ka muna ngumiti. Dapat serious muna. Hindi ako nakangiti. Tiger look nga ako eh. Move it. Ginamitan ko siya ng tiger Ako. pick. Flashing mid. Dito naman ako mag-flash. Flashing mid. Yung pala, sakto. O, di ba? Coach? Tama ba yung coach? Bulag, coach? Kumain yata si Coach. Uy, nubos. Aimhack. Report. Uy, Report quack. nandun lang. Ako pain. Madami akong pera. Incendiary out. Guys, Sa mid lang. Andun lang. Throwing grenade. batayin yung Bomb. Ayan. Andyan lang. Naka-open na. May flash kayo? Flash. Nasa base na yon. Ayun na, patay na. Off yan, off. Good one, lad. Off yan, Mark. Off. jungle. Baka lumusot dun sa... Ayun na. Ay, never mind. Nice quack. Apat. Famas. Try natin si Famas. Flash ko ulit pagka lapit ni Kwak. Ano ba maganda sa Famas? Pag naka-burst o automatic? Ganda yung automatic ngayon. Okay. Nababurst pala yan. Oo, Brad. Dapat binili na lang kita M4. Dami kong pera. Oh. Meron. Ako si paring Hive. Flashbang.
Flashing. Uy. Grenade out. Incendiary. Uy. Hey. Dami sa A, ha? Dami sa A. Incendiary out. Throwing a grenade. May bomb. Ay, merong palas, ha? Palas. Throwing Palas, smoke. palas. Deploying flashbang. Meron pa sarap sa baba. Die, don't die. Op. May isang palas kanina. Nagbato ng ano. Ikutan ko, ikutan. Hindi ko na mukhaan eh. Throwing a grenade. Last one. Check bomb lang, check bomb. Ayan, nasa palas pa rin. Good one, son. Naiipit sila. Ngay, gusto mong barrel, Brad? Ito. Oh. Sige. Shields, big fella. Come on, chop. Deploying Flashing mid. Flashing mid. Hoy, nakabang na sa akin. Sige, may-up dun sa connector. Isa lang yun. B-site meron na. Apps. Oh. B-site. Ay, bomb. Kaya abot pa. Wait lang, Mark. Wait lang. Dalawa yan, dalawa. Throwing fire. May Isa double sa arc yan. B-short ha. B-short meron. B-short. Laying down smoke. Dami pa. Taikutan kayo. Kaya ba natin to? Ito na yung isa, yung B-short, yung may yung puti yung buhok. Low na yan. Nice. Last one. May na. Bench. Nice. Nice! Team. Pass natin, Brad. Lakas ah. Parang ano yan, Nico. Tsaka Monichi. Moniching. Moniching. Manakilas yung out. Si Moniching ka pa. Ah, balik ko na itong... Ako ba mag-o-off? Tombo na. Ako ba mag-o? Minamalas ako sa off eh. Teka. Move it. Yan. Uy, bakit Flash mid, naka ano flashing. siya? Flashing mid. Aba, flashing mid. Aray! Gago! Ano niya yung bomba? Incendiary out. Don't die. Throwing grenade. Meron pa. Hug the bomb. Busin yun. Nasaan na yung bomb? Nawala. Throwing fire. Nasaan yung bomb? Nakuha. Nandito lang yan, sa smoke. Nasa smoke ata. Baka nasa smoke pa yung tao. Ayun pala. Nasa smoke lang. Nakabahan ako. Ano pala yan? Wala sa map pag nasa smoke. Yan. Pindutin mo yung mouse si Daddy. Wey! Oh. Hindi ako bumalik. Nice ko Hindi ko mala nagamit yung like Waller, ang pot. Lols. Let's move out. Flashing mid. Deploying flashbang. Op! Boom! Op! Boom!
lang, Johan. Under pa Wait a sa minute. Johan. Throwing Wait a minute. flashbang. May meron dito. Meron dito sa A. Andito Yun, na narinig lang. ako. Sabi ko na meron sa A. Meron B. bantayan ko na lang. Mag-B na ako. Check mid, please. Nasa ano lang yun. Nandiyan na sa part ng B. Kasi walang ano. Wala nang A. At least meron pa isa dito. Nandiyan lang yun. B short guys, check. Sige, may Clear pa yung nakatingin. vision. Meron na doon sa connector eh. Yung sa ups lang yun. Okay, nasa under. O kaya, nandito sa harap. Under. Bomb no? drop. Dalawa. Isa under. Pero dalawa nasa dito. Sige, A na yan. Sige, A na yan. Nasa A. Yung slate. Block. Throwing fire. Grenade out. Ticket guys, City ticket. base. Ticket. Kanan. Oh, C4 is getting defused. Yung op. Nasa base. Base natin. yan. Base natin. Ano ba yan? Nagapulot? Thank you. Salamat. Napatay ko naman yung palas, brad, ah. Bakit ba? Okay. Flash ka ta. Pa-flash ko yung kalaban natin. Patay mo. Flashing. Uy, tumilag ako. Incendiary out. Flashing. Throwing flashbang. Boom! Grenade. Wait, sorry. Uy, ok! One pala. City tapos base. sa base nila. City base, ay T-base. Fire in the hole. Patay na yung palas, patay na yung Kuha ko na yung off. Down slowly. Nandito sa A-ramp ata. Molotov. A-ramp. May isa pa? Sa base dito. Abot. Ay, uluan ako. Diyan lang. Hey! Waller ka daw dyan. Skill issue. We will make them regret this day. Saan tayo? Smoke ko window ah. PPV. Pinaka-stock pa eh. No? Okay. Meron na sa loob. Ah, be short. I'm throwing a grenade. I'm throwing a grenade. Sorry. Uy. Connector ah. Market isa. Nice. Low na Saan yung bomb? Oh my god, si Scuba. Market. Ang bawas Nasaan na. yung bomb? Be short. Isa pa. Bawas din yan. Okay. Nagsama pala sila dun. Parehong girl. Mohuli ko yung ano, Brad. Mohuli ko yung ano, window. Kung gusto nyo mag-A.
Huli ko na lang window. Tama. Whoa! Sa smoke. Sige, smoke mo na. Likod ah. Wala bang ikot? Teka, check ko. Ayun, may na yata. Ay, wala. Joke lang. Tanggap. Meron na, umikot ah. Meron dyan Meron na, lock. meron umikot ah. Ay, gago. Kakit na pala. Umakyat na din. May umikot ng base. Tech 9 yan, Tech 9. Wala na, bumalik. Connector. A tayo, Kurt. A. Ayun. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Oh no. Nakamute si Kurt eh. Ay, tawid naman niya eh. Ina. Nakamute. Ayun na lang. Tingin ako smoke dun ah. Wala pag ako smoke dun sa kanto. Sa kanto yun. Ay tayo. Together we can do this. Dito, wala pag ako smoke. Siya na yung smoke. Wala. Ito. Ito. Okay, go! Through the flashback. Ah, tara. Palas baba, palas baba. Nice. Okay na yung palas Sige, sige. baba. Okay na yun. Bam, bam, plan, plan, plan. Ticket guys, bantay. Hindi na. Hindi na mga... Ay, kagi na. Likod. Oh, A-ramp. Ramp, ramp, ramp. Ramp, ramp. Oh. Diyan na sa gitna. Ah, magsiswimming pa siya, oh. Yun talaga. Game. Sanda. Kailangan ko na magpa-flash sa entry nyo eh. Iba ulit. Pero ako din kasi yung mag-i-smoke eh. Ako mag-flash. Ako Pitas muna, magpa-flash. pitas muna. Hirap Ayun. mag-rush. Pitas Ano muna. gagawin? Pitas muna, pitas. Mamaya na tayo mag-smoke. Secure muna natin. Flashbang out. May mid. Nice. Parang A isa. Baka may sumunod dun ah. Check. Isang A, Negev. Isang con. Isang B. Isa pang A. Negev yan, Kurt ha. Negev. Yung B rotate na. B short, dalawa. Flash ko, flash ko. Flashbang. Okay, push. Lock 2. Nice. Okay, safe Nice. pa. Kaliwa. Last one, A Kaliwa, lang. kaliwa. Wala na. Asa Oh, Mark, kunin mo to. Na kayo, B na kayo. Ingat lang, isa lang. Throwing smoke. Flashbang. I planted the bomb. Bomb has been planted. Tago, Joel. Tago. Dalawa na lang eh. Ako napain. Grenade out. Isang stray bullet ka na lang.
Isang talon mo na lang, patay ka. Ano? Uy! Wala. Kagip ka dyan. Nandun siya. Nagkakagaya, pati ba ka dito? Abot. Aabutin pala. Last one. Mahuli ko ulit yung window. Sa mid mo iwan yan, bro. Guys, I know you're weak here. Ay hindi, mamaya na pala. Mama, sa base dapat. Nakatika ba? Ay, out din. Kunin nyo. Ay, gagi, tinulak ako! Oh, diba? Tinulak mo ako, Brad. Huwag na, huwag ka na mag-pick. Pagkakuha ko nung nasagi kita, sorry. Nice. Nakatiwala sa akin, Kwak eh. Short. PK. Nagwala na. Isa pa. Tara, tanim tayo, B. B, pasama na. Pag may nag-aabang sa agent sa B. Sige, ako, haharap ako. Ako muna. Ayan na, naka-ready na sila. Monising. Monising! Diba? Last two. Isa pa. Oh, fuck guys! Mamamatay ako. Short ka, Mark, short. Short ka. Wag muna. Okay, baba kayo, baba. Ay, kagit, kinamaan. Market. Market. Last Market market. Throwing a flashbang. Market last. Grabe mo, Brad. Talon! Nakita pa na handgun. Nice. Mamaya ulit ako. Nice, We have our revenge. Mamaya na rin ako.